Kanal! Just throw it! Wow, galing ni Daddy, oh. Wow! Yan na lang. Baba mo. 8. Yun, ang galing, oh. Wala pa po eh. Ang galing, oh. Wow! Wow, galing ni ate, ah. Kanya na, pulo ka na. Ganun lang pala yun, ha. Strike, strike. Wow! Galing na ni ate, ah. Bakit ako ka na lagi? Ay, naku, galing, oh. Ang galing ni Daddy. Wow! Ikaw na, ate. Oh! Nakuha na ni Bella kung paano turuan mo ako, anak. Perfect yan, perfect. Wow! Laging tatlo. Ayun nga eh. Diyan si Mami. Busin mo yan, ha? Busin mo yan. Wow! Tatlo. Ang tira pa yan. Dito na ba tayo kakain? Hindi, ano lang, snack lang. May mga price eh. Tagal pala yung laro, no? Kala ko mabilis lang yan. Fries. Oh, fries daw. Ba't Anong inayang fries? si, ano, si Bridget, diba? Hindi na videoan yung food. Wow! Wala na. Anong gusto mo? Kabi kaya? Buang. Wow! I want ice cream. I want ice cream. Thank you. I want ice cream. Oh, this one. I don't like the cherry on top. Number daw, Daddy. I like the cherry on top. Kasi na sinura. Ate, oh. Bahit. Sarap ng pear. Hindi naman ako masarap. Desi pa. I cannot hold. This is sticky. Ano yung t-shirt mo? Ayop. Sarap yung cake. Nga. Oh.
Masang brownies.